Hoy tengo conmigo a Laura Rodríguez, que es Sales Manager de Hotelverse, uno de nuestros partners y además una empresa muy interesante. She's Sales Manager of Hotelverse and she's specialist in business developing for businesses in the touristic and technology sector for more than 15 years. Inside, well, we can highlight having having been in a marketing agency, Affiliate or Barcelona Hotel Group, and well, she's really passionate about marketing, digital marketing, and the touristic sector. Basically, Laura, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias, Will. As you've seen apologize, I'll do my speech in Spanish, but I can do the introduction in English if you want. It was supposed that Fermín Carmona, the CEO of Hotelverse, should stay with all of us, but she couldn't, so I'm here. I'm not Fermín, as you could see. And we welcome you. Thank you. So before starting, I think it's very interesting talk today because many of us have heard the word Metaverse. Some of us, we just live, breathe, eat, drink with those words. Others are just some random word that we listen all around. But the big question is, what is the Metaverse and how do we land that? How do we use that word? How do we use that technology? And today we're going to see a very interesting approach to it because you're going to see what Hotelverse are doing, and I'm especially inspired because they're really using the concept to land it in something that's usable, something that's a use case, something that's real. And I'm very excited for our talk. So let's dive into it. Do we have some introduction video? Yeah, we have a video, so it will be like a warm-up, just to understand what the Metaverse could be. Mm-hmm. So we will see. Yeah, don't worry. If not, anyway, we can start talking about what the Metaverse is. We can. Actually, this is going to be the first problems of the Metaverse. I'm telling you. I'm super sure about it. There's a little lag, but I think we have the video ready, so Yeah. Let's go. Dentro video. Always wanted to say that. Yeah. So
Laura, that's amazing. I think it's a very nice video. And every time I see the metaverse and I see the real life, the virtual life, that question arises, right? What is life? What is our next digital life? Or more precisely, what is the metaverse and what differentiates it from virtual reality? ¿Qué es el metaverso? Cuando vemos la vida virtual, ¿va a ser nuestra vida? ¿Es nuestra vida? ¿Qué es el metaverso y cómo lo diferenciarías un poco de la realidad virtual? ¿Qué es lo que vemos en estos mundos? Exacto, bueno, comentar en primer lugar que el metaverso a día de hoy, tal y como lo podemos entender, no existe. No existe como tal, existen diferentes metaversos y el objetivo obviamente es que se cree un metaverso en el que los diferentes metaversos se unan entre ellos. Para ello se tienen que dar una serie de condiciones o tener en cuenta una serie de tecnología, entre ellas la realidad aumentada, realidad virtual. También tiene que ir ligado una economía basada en criptoactivos. Y dentro de esas características es interesante tener en cuenta que tiene que haber una identidad digital. Tenéis a uno de los ponentes, es Union Avatars, luego os podrá dar muchísima más información sobre esa identidad, ese avatar. Y básicamente tiene que haber una estandarización de los diferentes metaversos para que el metaverso sea una realidad. For that. Let me translate, because that's quite interesting. So Laura is saying that actually the metaverse as a thing, it doesn't exist right now. And the goal is to actually unite the different metaverses that exist. And it's actually space that unites, it's weaved with different technologies and has an internal economy with crypto, for example, and also holds a space for digital identities. And the goal is to go towards some standardization of those different metaverses so we can call that we actually have a metaverse, or what we understand as that. Exactly. And for sure, it will be the fourth revolution, as it was the first iPhone that changed the way we interact with all the technology. It was also a revolution when the first social network started. So the metaverse, we think that will be the fourth revolution. El metaverso va a ser una revolución definitivamente cuando entre. I'm loving this English-Spanish. I think we're both like on top of each other on that. So let's just continue in Spanish and then I will translate, okay? ¿Por qué en estos momentos no paramos de oír la palabra metaverso? ¿Por qué es una palabra que está en todos lados, pero no hay tantos casos de uso? ¿No? Parece un poco humo. ¿Cuándo veremos ese entender qué es el metaverso y ver exactamente cuáles son las oportunidades de negocio? Sí que el motivo por el cual hemos empezado a escuchar mucho la palabra metaverso creo que va ligada al hecho de que Facebook cambió su nombre y lo llamó Meta. No obstante, sí que es verdad que también hay en cuanto a cuándo acabaremos viendo esa realidad, nosotros pensamos desde Hotelverse que será en cuestión de unos 10 años, ya que la tecnología actualmente tiene una serie de retos. Las gafas a día de hoy y los sensores están en fase de desarrollo para que funcionen correctamente. De hecho, había algunas gafas que hasta generaban cierto mareo, un poco como todo, es tecnología muy incipiente. La velocidad de Internet tiene que desarrollarse y luego, sobre todo, los mundos virtuales tienen que crearse esos diseños en 3D. Por lo tanto, tenemos un reto tecnológico en cuanto a los dispositivos, tema hardware. A nivel de software y de infraestructura, velocidad de Internet también es otro reto que nos encontramos. El hecho de que tenga que haber personal que desarrolle esos mundos virtuales es esencial. Y por otro lado, el que alcance un nivel global y descentralizado. A nivel de
tiempos, ya os digo, para que sea una adopción masiva, estimamos que sea unos 10 años. No obstante, según un informe de Gartner, que es la consultora líder en tecnología y en cuantificar los desarrollos tecnológicos, estima que en 2026, a mí me sorprendió bastante, el 25% de la población estará una hora dentro del metaverso. Y pensamos en el 2022, ¿cómo puede ser si no existen diferentes metaversos, pero no el concepto que está por llegar? De aquí a 4 años se habrá desarrollado tan rápido como para que el 25% de la población estemos una hora. Realmente no lo sé, pero me creo que podemos estar tanto tiempo porque si veo el nivel, las horas de uso que tengo en el móvil, ya estoy más del 25% del día y así que me da bastante miedo. Okay, let's land that question. I just asked Laura why we cannot stop listening the word metaverse all around, all the time, but why there's no use cases and what do we need for it to be a real, for there to be a real massive adoption? And she said, she pointed out several challenges for that to happen. We are listening a lot the word metaverse in part because Facebook changed its name to Meta and made a big noise about it. But in terms of when this is going to be a reality, this is going to be something we live, eat, drink, and actually use. From Hotelverse, they see an horizon of approximately 10 years for that to be a reality. Why? Because there's several challenges. First of all, technology, hardware challenge. There's still no good glasses, good VR sets. There's still not a technology that's not invasive, that's actually usable and that we can use. But also software, right? One of the things that nobody thinks about, or not that many people, is that we cannot have a metaverse that's immersive and you have a good presence if you don't have a high-speed internet, an internet that does not lag. And we barely have that with gaming right now. So I think, and we think, actually we share that thought, that we need a big internet or a nice internet connection for that. Also, we need jobs to develop all this structure, design, technology, etc. And we also need a global decentralization or some kind of platform that decentralizes or allows for a decentralized communication. But nonetheless, there's a study that says that in 2026, 25% we're going to be in the metaverse 25% of our day, and that's quite impressive. So let's see what the future comes, but from Hotelverse they see a horizon of 10 years for all this to be laid out, right? Exacto, y de hecho van a salir numerosas profesiones que a día de hoy no conocemos. Los diseñadores 3D van a ser clave en la construcción de ese metaverso, pero si yo lo hubiera dicho hace 20 años a, yo qué sé, cualquier empresario, por ejemplo, en el sector turístico, que iba a haber una profesión que era la de community manager, que iba a gestionar las redes sociales, probablemente no habría entendido ni por qué tenía que destinar dinero en estar en una red social, generar una comunidad vinculada a su marca. Probablemente con el metaverso veremos casos similares. Basically, she's saying that there's going to be many also new jobs that are going to be very, very important. For example, 3D design, that's going to be super key. And some years ago, you would tell a CEO from a real estate agency that there's going to be a very important figure such as the community manager, and he or she would have said, like, what are you talking about? And now it's something very important to manage communities. So yes, with Metaverse, we're going to see the rise of new jobs and new positions that are going to be really, really key to develop on all these. And actually, you mentioned some sectors, touristic sector, etc. And maybe we could go into that direction because I think that's your expertise or your niche. Así que, ¿cómo ves el metaverso influir por ejemplo, en la industria turística? Sí, generalmente, vemos que hay otros sectores, algunos como el gaming, que ya llevan la delantera en esto de las realidades virtuales, realidad aumentada. La industria también ha ido desarrollándose en ese área. Ahora pienso en automoción o otras industrias que ya utilizan tecnologías que
que van vinculadas al metaverso. Pero sí que es verdad que, bueno, he vivido prácticamente mi carrera profesional es muy ligada al sector turístico y es cierto que es un sector que aunque innova, tiene que verlo muy claro. No son punta de lanza de la innovación en muchos aspectos y creemos que será uno de los que llegará sobre todo cuando ya haya más recorrido por parte de otros sectores. Retail, por ejemplo, vemos casos de numerosas marcas que ya están ahí y están haciendo pruebas. El sector turístico sí que hemos visto algunos ejemplos, sobre todo con tours virtuales guiados en lo que sería un hotel, pero más allá de una posición muy de comunicación o de marketing, creemos que todavía no están igual donde deberían, porque suele ser un sector que suele tardar habitualmente en llevar a cabo inversión en este tipo de innovación. Great. I think that's a very realistic point of view. Laura was sharing that the touristic or the hospitality sector is a bit reluctant to take risks. So in a way, there's other industries like gaming that they're already there. They already use 3D. They already use online gaming communities, etc. And they're really closer to the use of that. But other sectors, like touristic sector, they're a bit more resistant to change or to actually take some steps. So they want to wait for other sectors to actually do that first steps. For example, retail, we're already seeing with loyalty programs that they are really getting into NFTs, they're really getting to Web3 and Metaverse. But in the hotel industry or touristic industry, you see some things like guided tours, guided 3D tours, but we still don't see like the killer use case. And maybe we're going to have to wait a little bit because they're not going to just invest blindly because they're a bit more conservative. So, Laura, now that we're talking about touristic hotel, and I think it's a very realistic point of view. I like what you do at Hotelverse because I think it's a very down-to-earth use case that everybody can understand. So I think it's a good moment to see some of the things you do there. Would you show us something? Exactly. Well, I will explain you what we do, and we try to be realistic and offer right now to our clients, to the hotels, chains and hotels, a tool to start entering in the metaverse environment. And we do this we could show just a video to let you know what we do. And the goal, obviously, is to bring customers to this immersive way to feel or to enjoy the stay when they are in a hotel. So it's interesting to start doing this kind of using this technology to allow people to understand your product and start with this immersive path that will end at the metaverse later on. Lo que decía Laura es que su producto, como están atacando el tema del metaverso desde Hotelverse, es el hecho de permitir a la gente una experiencia más inmersiva dentro de lo que será su experiencia de vacaciones, su experiencia de estar en el hotel, de manera que puedan acercarse más. Es un punto de estoy lejos, pero puedo traer esa presencia ahí cerca. Así que no sé si tenemos por ahí algún material preparado.
Exactly, nada, problemas del directo que hemos repetido el vídeo. Simplemente que tengáis la idea de que lo que hacemos es que recreamos el hotel en 3D para permitir que el cliente se imagine y empiece a vivir esa experiencia inmersiva que llegará. Estamos seguros que dentro de 10 años, como he comentado antes, el cliente va a poder utilizar sus gafas de realidad virtual y explorar el hotel en ese metaverso. A nivel turístico, que no lo he comentado antes, sí que creemos, igual que hemos hablado de otras industrias y que el turismo llegaría un poco posteriori, ya tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de destinos turísticos como Benidorm, que ha creado su metaverso, Benidormland se llama, y creemos que también para el sector turístico es importante que los destinos creen ese universo sobre el cual luego las empresas podrán desarrollar sus productos y estar. Por lo tanto, sabemos, por ejemplo, que en Arabia Saudí y Emiratos Árabes tienen proyectos muy interesantes para ya iniciarse en el metaverso. Así que probablemente haya destinos turísticos que nos estén llevando a la delantera, y eso que España es líder en el sector turístico. Por lo tanto, sí que invito a que las instituciones tomen conciencia y empiecen a desarrollar ese metaverso o esos destinos dentro de los diferentes metaversos, porque alguien lo va a tener que hacer. Ponerse las pilas, básicamente. Sí. So Laura is telling us that there's this need to create these digital worlds for these experiences to be actually worthy and to have the whole presence. And despite Spain being known for its touristic, I mean, most of the economy from Spain is touristic, we all know that, especially in Ibiza, where we are now. And despite that, there's other countries such as Arabia Saudi, you said? Okay, that are actually making a lot more investment into creating all these digital lands, and that, yes, there's this investing or this direction has to be, we have to push the button to go a bit faster for us to be, or from Spain to be in a place where we can compete or we can be competitive in that sector. Totalmente. Y otra de las cuestiones que también quería comentar sobre la creación de estos metaversos o las oportunidades que puede dar, intentemos llevarlo como empresas, por ejemplo, turísticas o empresas de otros sectores, a un ámbito real. Hace poco me comentaba un amigo que se había alquilado una caravana, y seguro que al final podemos llevar la realidad aumentada a muchos otros ámbitos. Y se había encontrado que no sabía cómo abrir la mesa. Seguro que os ha pasado alguna vez cuando habéis ido a algún sitio y no sabéis muy bien cómo funcionan los aparatos. Crearon una simulación en realidad virtual para guiar al cliente a cómo utilizar según qué elementos en esa caravana. Podemos encontrar igual ejemplos similares llevados al sector turístico. Y a nivel industria, se abren muchísimas posibilidades ligadas al mundo del metaverso y también al área de los NFTs, porque hay una economía la va a haber dentro del metaverso. Y hay muchísimas oportunidades, y más ahora que estamos en Ibiza, desde empresas turísticas que lleven a cabo una experiencia como hacer un concierto en metaverso, ya tenemos algún cantante que lo ha hecho, establecer, por ejemplo, en el área MAIS, que es el de congresos y ferias, el poder hacer eventos en realidad, utilizando realidad virtual, son oportunidades muy interesantes. Incluso tenemos algún ejemplo de alguna cadena hotelera que hasta vende obras de arte a través de NFTs, y que puedas visitar igual dentro de un hotel una galería, por ejemplo, virtual. Se abrirán como muchas áreas dentro del hotel en el cual disfrutar de una experiencia inmersiva estando en casa, antes de iniciar ese viaje.
I like what Laura is saying because she's presenting to us very real use cases that we can start implementing right now, or other industries can start implementing right now with these kind of technologies. For example, I'm sure many of you have gone to some hotel, Airbnb, or wherever where you were being a guest and you didn't know how to use X, Y, Z. I don't know how to use this microwave because it doesn't work like the one I have at home. I don't know how to open this bed. And you get there and you have that challenge. So some industries are making VR experiences so that you can know how to do that before you're there. So you kind of have a manual of how to move the table, use the bed, where that's a hotel, a caravan, whatever you're going to be hosted at. And also, well, the opportunity to create and host events on the Metaverse, that's a reality that's happening every time more and more and more. And well, also creating events or even selling pieces of art. There's a space for NFTs because, as Laura said, there's going to be an internal economy in all these virtual worlds. I really think without that internal economy and that sense of property, that sense of exchange, it's not a metaverse, it's not something that can feel like real life, it's a simulation, right? A video game. So in a way, there's going to be space for that, for galleries to sell NFTs, to sell art, or hotels having galleries that are virtual, maybe real, etc. Did I say it right? Good. I think you proposed a lot of examples here, and just to close a little bit, because we have a very interesting day. What do you think about opening up for some questions? Yeah, of course. Does anyone have any question for Laura? Yeah, sí. Vamos a... Ok, así queda grabado. Exacto. Sí. That way you record it in the Metaverse. Hola. Sí. Ahí. Mi pregunta era si crees que se pueden crear diferentes clases sociales en el metaverso. Por ejemplo, que un metaverso, las grandes marcas, por ejemplo, se apoderen de un metaverso y no quepa sitio para marcas más pequeñas o empresas más pequeñas. Muy buena pregunta. De hecho, el objetivo del metaverso precisamente es esa descentralización y evitar que haya una empresa tecnológica, todos igual estamos pensando en alguna, que se apodere del concepto del metaverso y que sea único. El concepto de metaverso es que todo el mundo tenga cabida y sobre todo que no haya una predominancia de una marca o de una empresa tecnológica, sino que sea democrático y que no todo recaiga, obviamente, en el peso de una gran marca. Por eso, a día de hoy hay diferentes metaversos y el metaverso del futuro va a ser aquel en el que convivan todos esos diferentes metaversos. Posteriormente tendréis una ponencia de Union Avatars y ahí hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es que tú vas a tener que tener tu avatar único, y la idea es que ese avatar único con su crypto wallet pueda interactuar a lo largo de los diferentes metaversos. Por lo tanto, sí que es importante que esa identidad tuya personal se pueda replicar, o sea, que pueda transicionar por los distintos metaversos. Por lo tanto, el usuario no debería ser nunca de una empresa tecnológica que, por ejemplo, tenga un metaverso. Muchas gracias. Laura was saying to the question if there's any chance of some brand just monopolizing the metaverse and not leaving space for other brands to thrive in that space. Laura said that basically the whole ethos of a metaverse should be decentralization, where democracy is allowed, where not one brand can just hold of the wave of business, hold of the wave of brand, and allow space for everybody. And actually,
We're going to have a talk afterwards where identities should be able to move around metaverses with their own identity, with their own sovereignty, with their own assets, so that they can actually freely navigate beyond brands. You can exit the brand and you can go somewhere else. So the choice is in you, and you have many more options. And it should be decentralized. That's the goal. Totalmente. Y como este congreso va también de NFTs, pensad eso, los criptoactivos también van a tener que poderse usar en los diferentes metaversos. A día de hoy sí que es verdad que hay metaversos que incluso no tienen área de criptomonedas o de poder utilizar no tienen economía detrás. Y aquellos que la han creado solo para que puedas interactuar con tu wallet únicamente en su metaverso, veremos a ver, pero igual están abocados a flexibilizarse o a que se transformen. She was also commenting that NFTs are a very important part, and NFTs are those virtual objects that exist in your wallet that you can keep, and then you will be able to move around all these metaverses, and that's the importance of a crypto economy. The crypto layer, it's actually what allows people to own their own economy and not be immersed in the economy of the brand. So there's a platform, and on top there are the brands and users, so you can move around. You're not just inside that prison or that universe of the brand, so you have more self-sovereignty, and that's where NFTs also will have a big space. So thank you very much, Laura. You're that was welcome. an amazing talk to start the day. We learned a lot, and Thank you very much for the organization to invite us, and we are on the way to arrive to the metaverse. Right now, my advice for companies is to think what they can do to start moving through the metaverse and start using NFTs and all the technology that right now we have. So, thank you very much. Laura Rodriguez, thank you very much.